I just want to get your attention on the order of service for this morning. Jeg vil bare lige dirigere jeres... Jeg vil bare lige forklare om ordineringen her til morgen. Det her det bliver kun en kort præsentation, It will be followed by a short song service og der kommer herefter en kort sange, and then an ordination service. sange, og så er der en service for ordinering, og så kommer der frokost. Så for enden af denne præsentation, I'd ask that the translators remain where they are så vil jeg bede, at oversætterne bliver, hvor de er, through the song service gennem sangservicen and into the ordination service. og ind i ordinationsservicen. The introductory remarks for the ordination will be multilingual. The prayer and the charge will only be in English. Bønnen vil kun være på engelsk. So if the translators want to come into the room, Så hvis oversætterne gerne vil komme ind i værelset, please do so when we have the ordination prayer, så gør det, når vi begynder at bede for and ordineringen, not before. og ikke før det. There are a number of people who have questioned what the point of yesterday's presentation was. Der er mange folk, der har sat spørgsmål, hvad meningen med præsentationen i går var. Hvad pointen var. What the point I was trying to make Hvilken pointe det var, jeg prøvede at give. when I, in one breath, Jeg prøver at say lave, that we have freedom, equality, når jeg i et åndedrag sagde, at vi har frihed the og right to lighed, self-determination, at vi har retten til, the inalienable right at vi to har make ret til at vælge selv. choices by ourselves. Den urokkelige, uforanderlige ret til at tage vores egne valg. Then in the next breath, Og så i det andet åndedrag, I say in a strong fashion that you don't have any choice, så siger jeg på en stærk måde, at du har ikke noget valg. that you're required to wear trousers, At du skal gå med bukser. and that it's not acceptable just to wear them at home in the privacy that you have. Og det er ikke accepteret, at du kun går med dem derhjemme i privatlivet. And people see hypocrisy in that model. Og folk ser hykleri i den model. I think many of us are still not clear what this issue is. Jeg tror, mange af os stadig ikke helt er klar over, hvad problemet er. And that's one of the reasons why I asked Sister Anne to give her testimony. Og det er derfor, det var en af grundene til, at jeg gav min søster tid til at give sit Because it seemed to vidnesbyrd me igen. that she was one of the sisters that had clarity on what this issue is about. For det virkede for mig, som om hun var en af de søstre, som havde klarhed over, hvad problemet egentlig var. I want to be really clear about what is happening in our movement. Jeg vil gerne gøre det klart, hvad det er, der sker i vores bevægelse. The freedom to dress as we will, as we choose. Friheden til at klæde os, som vi vil, som vi vælger. The right for women to wear trousers Retten for kvinder til at vælge bukser is not a call for liberty. er ikke et kald til frihed. It's not a call for freedom of expression. Det er ikke et kald til frihed af udtrykkelse. If you begin to see what's happening in our movement in this light, Hvis du begynder at se, hvad der sker i vores bevægelse i dette lys, we have a fear of where it will end. så har vi en frygt om, hvordan det vil ende. Hvor det vil ende. It will begin to take our eyes off the mark and go into a new direction. Det vil få vores øjne til at, det vil gøre, at vi tager vores øjne væk fra mærket og i en anden retning. So I want us to be clear. Jeg vil gerne have, at vi har klarhed over This dette. is not a freedom for you to do what you want, to dress how you want.
Det her det er ikke en frihed i forhold til at gøre, hvad du vil, og klæde dig, som du vil. Rather than being a call for freedom and liberty, Hellere end et kald af frihed, it's actually a call for restraint and constraint. så er det faktisk et kald til begrænsning. It's very difficult to explain the dynamics of the logic that undergird what's happening. Det er meget svært at forklare logikken bag den dynamik, som foregår bag Especially in det. a public presentation like this. Specielt i sådan nogle offentlige præsentationer som disse. It's hard to address individual people's personal questions. Det er svært at svare på individuelle personers spørgsmål. So when there's a call Så når der er et kald to say that you do not have a choice but to dress appropriately in God's house, om at sige, at du har ikke noget valg om, hvordan du skal klæde dig i Guds hus. and people see this as taking away a person's freedom of choice, Og folk ser det som om, at vi tager væk folks ret til at vælge selv. I want to try to reset the framework. Så vil jeg gerne prøve at sige det på en anden måde. If you wear pajamas at home, Hvis du har pyjamas på derhjemme, if it makes common sense that you would wear trousers when you're gardening, hvis det giver mening, at du har bukser på, når du laver havearbejde, if you would wear trousers for practical reasons, hvis du bruger bukser for praktiske grunde, and yet you choose not to wear them in the house of God, og alligevel vælger du ikke at have dem på i Guds hus, you are failing the test. så fejler du testen. As I said yesterday, Som jeg sagde i går, you do not have that liberty, du har ikke den frihed, because what you call freedom of choice, fordi det, du kalder for frihed af valg, I call indoctrination. kalder jeg i indoktrination. You think you have a free choice to wear what you want when you come to church, Du tror, du har et frit valg i forhold til, hvad du kan tage på, når du kommer i kirken. but our choices and decisions have already been made for us. Men vores valg er allerede blevet taget for os. They've been driven deep within us, De er drevet dybt i os. and all we're doing De er blevet is kørt an dybt i os. outworking of those ideas and principles. Og det eneste er, det er et arbejde om at vise de Which we principper i believe os, are free will choices, but they're not. som vi tror er frihed af valg, men det er det ikke. We do not want to dress this way Vi vil ikke klæde os på den her måde, because of habit. på baggrund af vane. And those habits were created by individual choices. Og disse vaner var skabt på baggrund af personlige valg. And those choices Og disse valg were made by understanding information. var lavet på baggrund af forstå information. That information came from the church, Og den information kom fra kirken. and the way the church reads inspiration. Og på den måde, som kirken læser og fortolker inspiration. Christianity Kristendom misreads inspiration. misfortolker og mislæser inspiration. We're inculcated in this way of thinking Vi er fanget i den her måde at tænke på from the beginning of our experience. fra starten af vores erfaring. Human beings are creatures of habit. Mennesker er væsener, som skaber vaner. Soon, what we think is free will is just an expression of our habits. Og det, som vi tror er fri vilje, det er faktisk bare
en udtrykkelse af vores vaner. Det er et kald to separate from our bad habits. til at separere os fra vores dårlige vaner. It's not to stop people making choices. Det er ikke for at stoppe folk i at tage valg. It's not to stop you making choices. Es geht nicht darum, dass man aufhören soll, Entscheidungen zu treffen. The choice is not whether you will wear trousers or not. Die Wahl ist nicht, ob du eine Hose anziehst. Valget er ikke, om du The vil choice have is bukser whether på or eller ej. not you will listen to God or not. Spørgsmålet handler om, du vil lytte til Gud eller ej. And God Og Gud, is now demanding equality. og Gud kræver nu lighed. This week Denne uge, and in the weeks that have preceded, og de uger, der er kommet før, these truths have been carefully laid out disse sandheder er forsigtigt blevet udlagt, as we have traced the history of racism, nationalism and sexism. nu hvor vi har sporet historien af racisme And if og you really believe sexisme. Og hvis du virkelig tror in the på message of this movement, budskabet af denne bevægelse, if you really believe that Raffia, November the 9th, is the close of probation, og hvis du virkelig tror, Rafia, november den 9. er nødtidens ophør, then you know that you only have a few weeks to get your life in order. så ved du, at du kun har nogle få uger for at få dit liv i orden. If you were to ask us Hvis du a vil few weeks spørge ago, os a few months ago, for nogle uger siden, for nogle få måneder siden, what does it mean to get my life in order? hvad vil det sige at få mit liv i orden? I could have given many stories, many examples, Så kunne jeg have givet mange historier, mange forskellige eksempler. but the one that God has chosen for us, Men den, som Gud har valgt for os, Welches Gott für uns ausgewählt hat, one of them, en af dem, eins davon, is the subject of equality, er emnet om lighed, which is symbolized by the way we dress. som bliver symboliseret gennem den måde, som vi klæder os på. Weise, wie wir uns kleiden. And the reason why there is a call to dress differently Og grund til, at der er et kald om at klæde sig forskelligt, is because the way we dress is a reflection of God's character. er fordi, at den måde, som vi klæder os på, er en refleksion af Guds karakter. Reflexion oder eine Spiegelung des Charakter Gottes. And if God's character Og hvis Guds karakter is one of equality, er en af lighed, Ein Charakter der Gleichheit ist, of being a counterpart, also oder at være en forfalsk, which we would all agree with, hvilket vi alle er enige then med, we should put that into practice properly. så burde vi at udleve det der. We should not pay it lip service. Vi bør ikke bare sige det, men vi bør udøve det. Glem det altså forfalskning. Det er ikke en teoretisk prøve. En teoretisk øvelse. If you see these issues differently, Hvis du ser disse problemer anderledes, anders beurteilt, then explain to us så forklar for os, why we are wrong. hvorfor I tager fejl. Show us your methodology. Vis os din metodik. I've had private conversations this week. Jeg har haft private samtaler denne uge. I've had private conversations, a number of them, since yesterday's presentation. Jeg har haft private samtaler siden i går. People have been hurt, people have been distressed. Folk har været stresset og været ked af det. But the result of Såret. all those conversations, whether in person or online, Men resultatet af alle disse spørgsmål om, hvor end det har været personligt foran mig eller online, have only strengthened my understanding, my resolve that this is the correct thing that we should be doing. har kun forstærket min forståelse om, at det der er det rigtige, vi skal gøre. I don't want us to misunderstand what I said yesterday. Jeg vil ikke have, at vi misforstår, hvad jeg sagde i går. missversteht mit dem, was ich gestern gesagt habe. We believe in the first angel's message. Vi tror på første engels budskab. It's a message that awakens people, Det er et budskab, som vækker folk, that shocks them. som chokerer dem. Schockiert von mir aus. The midnight cry is a cry. Midnatsråbet er et
råb. Do you really want to remain asleep Vil du virkelig gerne forblive sovende, and not have someone cry to you to wake you up? og ikke have nogen, som råber efter dig for at vække dig? anschreit, sodass du aufwachst. Because when I cry aloud and spare not, Fordi når jeg græder højt og tænker ikke på det omkring mig, people feel I'm uncaring and unsympathetic. eller ikke at jeg ikke tænker på folk, glem den I don't sidste care oversættelse. and I'm unsympathetic. Når jeg græder højt, så tænker folk, at jeg er usympatisk, og jeg ikke holder igen, så tænker folk, at jeg er usympatisk. What would you do in my situation? Hvad vil I gøre i min situation? Would you skirt around the issues? Hvad vil du gøre med Or problemerne? if there are only a few short days left, Hvordan vil du gøre, hvis der kun var et par få dage tilbage? would you give a direct call? Vil I så give et direkte kald? Vil I så give et direkte kald? I want to take a small risk Jeg vil gerne tage en lille risiko, because I have confidence in my sister. fordi jeg har tillid til min søster. She did a calculation Hun lavede en udregning, and she went from, I think, the 15th of August hun tog fra den 15. to august the 22nd of October, til den 22. oktober, 70 days, 70 dage, and she did a calculation to take us from here to November og hun tog en udregning for at tage os fra her til november, on Thursday. Und sie hat eine Rechnung von Donnerstag bis torsdags. Fra She said, torsdags. we're in that dispensation, we're in that history. Vi er i den dispensation, vi er i den historie. We have days left Vi har kun to få get dage our lives in order. for at få vores liv i orden. And in that dynamic, Og i den dynamik, people are asking for more time. så beder folk om mere tid. They want me to temper the tone of my messages down. De vil gerne have, at jeg toner mine budskaber ned. Temperamentet af mine To budskaber me, ned. it seems by precept and example, I should be increasing the severity of my voice. Hvor jeg imod mener, at jeg skal forøge temperamentet af mine budskaber. quasi das verstärken sollte, diese Thematik. The message should be clearer and more direct, not less. Budskabet bør være mere klart og mere direkte, ikke mindre af det. As I review what I said yesterday, Som jeg vil, as I review, nu hvor jeg vil gennemgå det, jeg I sagde i find it går, difficult to retract what was said. så har jeg svært ved at tage det tilbage, som jeg har sagt, nu hvor jeg gennemgår det. There may be some misunderstandings. Det kan godt være, at der er nogle misforståelser. I'm not saying a sister has to wear trousers every Sabbath. Jeg siger ikke, at en kvinde eller en søster skal have bukser på hver sabbat. I'm not saying throw away your dresses. Jeg siger ikke, smid jeres kjoler væk. That's one extreme. Det er en I'm ekstremitet. not saying wear trousers one day. That's another extreme. Jeg siger ikke til bukser på en dag, det er en anden ekstrem. What I am saying is we are now in the period of a visual test. Det jeg siger, det er, at vi er nu i en tid, hvor der er en visuel test. Zeitabschnitt eines sichtbaren Testes sind. As we spoke earlier, Som vi talte om tidligere i ugen, we're priests who are 30 years old, så er vi præster, som er 30 år gamle. and you should already know how to dress. Og du burde allerede vide, hvordan du skal klæde dig. And as Paul said, Og som Paulus sagde, it's a shame så er det en skam, when you should be ready to be teachers. når du burde være klar til at være lærer. I need to stand up Så er jeg nødt til at stå op and give you instruction as though you were students. og give dig instruktion, som om at du var en studerende. I want us to be really careful about what we're doing and what we're saying. Jeg vil gerne have, at vi er meget forsigtige om, hvad vi gør og hvad vi siger. People are confused Folk er forvirret about what the truth is and what error is. hvad sandheden er og hvad løgnen er. So confused Så forvirret, that there were people in this congregation at der er folk i denne
denne who would forsamling, not partake of the Lord's Supper and the foot washing with us. som ikke vil tage del i vores Lord's Supper og vores People who I know ren- have an experience with God. folk vil ikke tage del i det, vi havde lavet i går. Folk har det People er folk, who som I har know oplevelser med Gud, have spoken God's erfaringer med word, Gud. Folk, som jeg kender, som har talt Guds ord, who have a testimony, som har et budskab, and at the som har et critical vidnesbyrd moment, og et kritisk øjeblik, when they're being called into service, når de bliver kaldt ind i arbejde, when they're being asked to stand forward and be counted, hvor de bliver bedt om at rejse sig, stå frem og blive talt, they're drawing back. så trækker de sig tilbage. People want me to repent for what I said. Folk vil gerne have anger for People det, jeg want me to sagde. repent for what I said. Menschen möchten, dass ich das zurücknehme oder mich dafür entschuldige von dem, was ich gesagt habe. I don't know what sin I have done, Jeg ved ikke, hvilken synd jeg har begået, but I would ask those people men jeg kan spørge de who will not folk, walk shoulder to shoulder som ikke vil gå skulder mod skulder with the messengers of the covenant, med budbringerne those af people who are given the midnight Alone. time message. af pagten, dem som giver I would midnatsrådet. ask them Jeg vil gerne bede to dem, consider their position. at de bør overveje deres position. People are waiting for stronger arguments, sounder logic. Folk venter på stærke argumenter. Ting, It will come, det kommer. but if you wait for that to happen, Men hvis du venter på, at det sker, it will be too late. så er det for sent. We have a history. Vi har en historie, As I was talking to people earlier, hvor jeg talte til folk tidligere, of bringing a test to this movement at bringe en test til denne bevægelse, In diese Bewegung heranzutragen, which is based upon structural models or the lines. som er baseret på strukturerede modeller eller linjer. Linjerne, It's not based upon a thus saith the Lord. det er ikke baseret på et så siger Herren. Those who have left our movement know that, Dem, som har forladt bevægelsen, de ved godt det. and that's why people who leave Og det er derfor folk, som forlader os, systematically drop one Systematisk. doctrine after the other. dropper det ene doktrin efter det andet. geben systematisch einen Lehrpunkt nach dem anderen auf. 4 years is not very long. 4 år er ikke særlig meget. Er ikke særlig 4 lang to 5 tid. years ago, 4 eller 5 år siden, 4 til leading 5 år brethren siden, left this movement. så var der ledende brødre, som forlod denne bevægelse. People who would have stood in my position today. Folk, som ville have stået i min position af det. I know one of them Jeg kender en af dem. has not only left the movement Har ikke kun forladt bevægelsen and gone to the church, og taget tilbage til kirken they're no longer a Seventh-day Adventist. og gået til kirken, men de er i stedet for. De er ikke They've længere syvendags adventister. repudiated the Adventist faith. De har frasagt sig This was den who syvende-dags stood adventist before God's tro. people on a regular basis. Og det var en af de folk, som stod foran Guds folk på en And all daglig this basis. happened Og alt det, der because of skete, not understanding methodology. fordi han ikke forstod, og alt det, der skete på grund af fordi man ikke forstod metodikken. Test, Hvis du synes, at det er en svær test, in a few moments we're about to have an ordination service. om lidt tid, så har vi en And we're going to begin ordineringsservice, to further implement og vi vil videre what we believe implementere, God is calling us to. hvad Gud kalder os til at gøre. The lines clearly teach Linjerne lærer meget tydeligt, that we need to have equality in our movement. at vi skal have lighed i vores bevægelse. The broken model of Aaron's priesthood can no longer be referred to. Modellen om Aarons knækkede præsteskab kan ikke længere refereres When til, it comes to defining who is a priest and who is not a priest, når det kommer til definitionen af, hvem er præster og hvem er ikke præster. 2 years ago, For 2 år siden,
When we began to seriously organize this movement, Når vi seriøst begyndte at organisere denne bevægelse, begonnen haben, diese Bewegung zu organisieren, without realizing it, uden at indse det, we followed a model based upon Protestant America, så følte vi modellen af protestantisk USA, et protestantisk Amerika. which looked good. Det så godt ud. Separation of church and governance. Separation mellem kirken og guvernører. Governance Guvernører is ministry, er ministerier. not government. Governance. You can also die Trennung von Leitung und Gemeinden. We might call it administrative work. Vi vil måske kalde det administrativt arbejde. So we had the church, Så vi har kirken, which would be led by elders, som vil være ledt af ældre, and we would have, I'll call it the state, og så vil jeg kalde det staten, which was led by competent administrators. som var ledt af kompetente administratorer. And we knew that those competent administrators could be either men or women. Og vi vidste, at disse administratorer kunne både være mænd og kvinder. So we were forced Så vi var tvunget til to follow a model at følge en model, that was equal but separate. som var lighed, men We are no longer there. separate. Vi er ikke længere We now der. recognize Vi anerkender nu the call Anser for nu. equality. kaldet for lighed, kaldet efter lighed. We are not changing the organizational structure of this church. Vi forandrer ikke organisationens struktur af kirken, But we're refining it. men vi forfiner den. And the refinement Og forfiningen is to bring church and state together. er at bringe kirke og stat sammen. Full equality. Total lighed. Ecclesiastical, Eklesiastisk church, kirke and governance. og guvernører. And it cannot be dependent upon gender. Og de kan ikke være afhængige af køn. This is not the only logic that we have. Det er ikke den eneste logik, som vi har. But I want us to see the development of this truth. Men jeg vil gerne have, at vi ser udviklingen af denne sandhed. God had already been guiding us. Gud har allerede vejledt os. And what God has put together, Og det, som Gud har sat sammen, no man, kan ingen mand. and the problem is normally with men, Og problemet er normalt med mænd. should put asunder or separate. Ligge et eller andet og As separere. we deal with the issue of equality, Nu hvor vi arbejder med, nu hvor det handler om problemer om lighed, I have a special message for men. så har jeg en specifik It's the same budskab til message I mænd. have for ministry leaders in this movement. Og det er det samme budskab, som jeg har for ministeriets We're now being put ledere. on warning. Du bliver nu givet en advarelse. We will now begin to implement Vi vil nu disciplinary begynde, actions upon people. vi vil, We will now discipline people. vi vil nu disciplinere folk, Who begin to break rules. som begynder at bryde reglerne. We expect equality at every level, Vi forventer lighed på alle niveauer. whether it's in the home, Hvor end det er hjemmet, in your local congregation, i den lokale forsamling or in the ministries. eller i We ministerierne. will no longer tolerate an autocratic style of governance. Vi vil ikke acceptere en autokrat form for, Whether you're a man or a woman, hvor end du er en mand eller en kvinde. it's not just an issue of equality. Det handler ikke kun om lighed. This is a stepping stone into how we operate as a movement and how we treat one another. Det er en trædesten i forhold til, hvordan vi behandler hinanden i denne bevægelse. Ministries will no longer be allowed to operate in an autocratic style. Ministerier de vil ikke længere kunne handle på en autokratisk måde.
This is the next great test that we're going to be confronted with. Dette er den næste store test, som vi skal How gå we begin imod. to implement these truths. Hvordan vi implementerer disse sandheder. I say that in a negative. Jeg siger det på negativ måde. But of course we want to be positive. Men selvfølgelig vi vil gerne være positive. There is absolutely no reason Der er absolut why ingen grund, any of us here should fail. hvorfor nogen af os her skulle fejle. If you believe God is leading, Hvis du tror på, at if you believe Gud God has led you here, leder, og at du tror på, at Gud har ledt dig her, you have no reason to fail. så har du ingen grund til at fejle. There are arguments that are being brought. Der er argumenter, som bliver bragt frem. The submissive role of the Holy Spirit. Den underdanige rolle af Helligånden. The relationship between the Father and the Son. Forholdet mellem Herren og Sønnen. All of those arguments are dispensational subjects. Alle disse emner er dispensationelle emner, Which means they're parables. hvilket vil sige, at de er lignelser. We already have enough information. Vi har allerede nok information, Sufficient evidence nok to step forward in the work that we're doing. nok bevis på at træde til et skridt frem i det arbejde, vi I don't har. want to warn people. Jeg vil ikke advare folk. I want to entreat you. Jeg vil gerne, Entreat. jeg I vil want to gerne, entreat people jeg vil gerne bønfalde folk. to not draw back, Ikke at træde to see tilbage, God's leading men at de bør se Guds vejledning and step out in faith. og tage et skridt ud i troen. Most people do not even know what faith is. De fleste folk ved ikke engang, hvad tro er. Faith is what we spoke about earlier this week. Tro er, hvad vi talte om tidligere i denne uge. If you struggled with Ezra 7 Hvis du havde det svært med Esra 7 og accepterede det, then by faith, så ved i as you troen, look back to that experience, hvor du kigger tilbage på den erfaring, you know, så ved du, you have all the evidence that you need så har du alt det bevis, som du har brug for, that what we're teaching today is the truth. at de sandheder, som vi lærer i Just dag, er have a few sande. short readings. Jeg har bare lige nogle få læsninger. This is taken from the book Counsels to Workers. Dette er taget fra bogen på engelsk Counsel to Workers. Sorry, Counsels to Writers and Editors. Counsel to Writers and Editors. Beginning page 35. Begynder på side 35. There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of Scripture are without an error. Für niemanden gibt es die Entschuldigung dafür, den Standpunkt einzunehmen, dass es keine Wahrheit mehr gäbe, die offenbart werden müsse, und dass unsere Auslegung der Schrift ohne irgendeinen Fehler sei. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is no proof that our ideas are infallible. Faktummet, at vi har haft nogle doktriner, som vi har haft i vores bevægelse i lang tid, er ikke et bevis på, at de ikke kan være Age will not make fejlagtige. error into truth, and truth can afford to be fair. Die Zeit verwandelt keinen Fehler in Wahrheit, und die Wahrheit hat nichts zu verbergen. No true doctrine will lose anything by close investigation. Ingen rigtige doktriner vil miste noget som helst ved en We are dyb living in undersøgelse. perilous times, and it does not become us to accept everything claimed to be truth without examining it thoroughly. Vi lever i en tid, hvor vi ikke kan sige noget af sandhed, medmindre det er totalt undersøgt. And here's the balance. Og her er balancen. Neither can we afford to reject anything that bears the fruit of the Spirit of God. Ej kan vi heller forkaste noget, som bærer We frugten should af be Gud. teachable, meek, and lowly of heart. Vi bør være lærnemme, There are those amongst us
Der er dem blandt os, who oppose everything that is not in accordance with their own ideas som modsiger alt, hvad der ikke er i overensstemmelse med deres egne idéer, mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmt. and by so doing they endanger their eternal interest as verily as is the Jewish nation in their rejection of Christ. og på den måde så sætter de sig selv i fare til deres, deres evige liv, ligesom jøderne The Lord gjorde. designs that our opinions shall be put to the test, Gud han har designet det sådan, at vores meninger skal blive that we testet, may see the necessity of closely examining the living oracles to see whether or not we are in the truth. at vi skal undersøge det levende orakel ved at undersøge sandhederne. Sehen, ob wir wirklich glauben oder nicht. Many who claim to believe the truth have settled down at their ease, saying, I am rich and increased with goods and have nothing to fear. Mange af dem, som påstår at have tro, sætter sig ned og siger, at jeg har alt, hvad jeg har brug for. Sagen, ich bin reich und überhäuft Ah. mit Gütern und brauche nichts. We have many lessons to learn and many to unlearn. Vi har mange ting at lære, og mange ting at God and heaven ikke lære, alone are fralære os. infallible. Gud i himlen er det eneste, som kan tage, som ikke Those who som, think that they will som never have to give up a fejlfri. cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. dem, som tror, at de ikke skal ændre deres holdninger, de vil blive skuffet. Kommt, an dem sie ihre Meinung ändern müssen, werden enttäuscht. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Så længe vi holder fast i vores egne idéer og egne idéer, så vil vi aldrig blive forenet med Gud, med de ting, som Jesus har. That's all I wanted to say this morning. Det var alt det, jeg gerne vil sige her til morgen.